जय श्री माता जी। আমরা কালেক্টিভ মেডিটেশনের সেশন এখন শুরু করব। আমাদের অ্যাটেনশন সহস্রে রাখবো, চিত্ত সহস্রে রেখে আমরা শ্রী মাতাজিকে আমাদের হৃদয়ে আহ্বান করব। আমাদের ডান হাত হৃদয়ে স্থাপন করে মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমার হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমি দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার কিছু নই। আমি শুদ্ধ আত্মা, আপনি পরমাত্মা। আমরা এই ভাবটা আমাদের হৃদয়ে পোষণ করব যে আমি শুদ্ধ আত্মা, শ্রী মাতাজি পরমাত্মা। এই ভাবটা হৃদয়ে রেখে নতমস্তকে শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করব এবং কর্ণের বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ও ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহা সরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ও
त्वमेव साक्षात् श्रीकलिकी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलिकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ও त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। আমরা এখন ব্যালেন্সিং করব। আমাদের ডান হাত মাটিতে রেখে বাঁ হাত করে থাকবে। এই অবস্থায় আমরা শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার হীরা নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার হীরা নাড়ি পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি বর্তমানে স্থিত হতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার হীরা নাড়ি যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার হীরা নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, বর্তমানে থাকতে পারি। মা, আপনি কৃপা করে আমার হীরা নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার হীরা নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, সমতায় থাকতে পারি। আমরা শ্রী মহাকালী শ্রী ভৈরবনাথের মন্ত্র নেব একবার। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাকালী সাক্ষাৎ শ্রী ভৈরবনাথ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ডান হাত খুলে বাঁ হাত আকাশের দিকে। এই অবস্থায় আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, চিত্ত সহস্রে রেখে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন,
যাতে আমার পিঙ্গল নাড়ি পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, বর্তমানে থাকতে পারি। মা, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গল নাড়ি যাবতীয় রোগ, ব্যাধি, বাধা, সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গল নাড়ি পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি সমতায় থাকতে পারি, বর্তমানে থাকতে পারি। আমরা শ্রী মহা সরস্বতী শ্রী হনুমানের মন্ত্র নেব। ওম ত্বামেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা সরস্বতী সাক্ষাৎ শ্রী হনুমান সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। আমরা দুই হাত হৃদয় বরাবর রাখবো, হার্ট লেভেলে, চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নাড়ি যাবতীয় রোগ, ব্যাধি, বাধা, সমস্যা, বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নাড়ি যাবতীয় রোগ, ব্যাধি, বাধা, সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, সমতায় থাকতে পারি। মা, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নাড়ি যাবতীয় রোগ, ব্যাধি, বাধা, সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা শ্রী মহালক্ষ্মী শ্রী গণেশের মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। এখন আমরা মধ্যপথে অ্যাফার্মেশন করব। ডান হাত মাটিতে থাকবে, বাঁ হাত কোলে, চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব। প্রথম চক্র, মধ্য মূলাধার, মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ গৌরী মাতার শক্তি দিন। আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ গৌরী মাতার শক্তি দিন। আমরা ডান হাত মধ্য স্বাধিষ্ঠানে রাখবো, নাভির নিচে তলপেটে। হালকা করে চাপ দিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার শুদ্ধি, ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা, সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজের কাজে প্রয়োগ করতে পারি। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার শুদ্ধি, ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা, সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজের কাজে প্রয়োগ করতে পারি। মা, আপনি কৃপা করে আমার শুদ্ধি, ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা, সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজের কাজে প্রয়োগ করতে পারি। মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব এবং শ্রী সরস্বতী শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব এবং শ্রী সরস্বতী শক্তি দিন। ডান হাত আমরা নাভি চক্রে রাখবো, মধ্য নাভি চক্রে বা মণিপুর চক্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, চিত্ত সহস্রে। মা, কৃপা করে আমার শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন।
মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। আমরা মধ্য ভবসাগরে ডান হাত রাখবো চিত্ত সহস্রে, মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। হে আদিশক্তি মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। আমার মধ্যে শ্রী আদিগুরু দত্তাত্রেয়ের শক্তি দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী আদিগুরু দত্তাত্রেয়ের শক্তি দিন। আমরা মধ্য হৃদয়ে হাত রাখবো, অনাহত চক্র ডান হাত রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়কে বিরাট করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। আমার হৃদয়কে বিরাট করে কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। মা আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। মা কৃপা করে সবসময় আপনি আমার হৃদয়ে থাকুন এবং আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে সবসময় আপনি আমার হৃদয়ে থাকুন এবং আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। হে আদিশক্তি মা কৃপা করে সবসময় আপনি আমার হৃদয়ে থাকুন এবং আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। মা আপনার আশ্রয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ সুরক্ষিত, এই বোধ আপনি দিয়ে আমার হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। শ্রী মাতাজি আপনার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ সুরক্ষিত এই বোধ আপনি আমাদের মধ্যে দিয়ে আমার হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। হে আদিশক্তি মা আপনার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ সুরক্ষিত এই বোধ আপনি আমার মধ্যে দিয়ে আমাকে ভয় শূন্য করে দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন। শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন। শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি। মধ্য বিশুদ্ধিতে হাত রাখবো, প্রার্থনা করবো, মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী রাধা কৃষ্ণের প্রথমে অ্যাফার্মেশন করবো, মা আপনি কৃপা করে আমাকে বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সাময়িকতা আনন্দে দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমাকে বিরাটের অংশ করে দিন, আমাকে সাক্ষী স্বরূপ করে দিন এবং আমার মধ্যে সাময়িকতা আনন্দ দিন। হে আদিশক্তি মা আপনি কৃপা করে আমাকে বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন এবং আমার মধ্যে সাময়িকতা আনন্দ দিন। আমার মধ্যে শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। শ্রী রাধাকৃষ্ণের শক্তি দিন। আমরা হংস চক্রে 3 আঙ্গুল রাখবো, মধ্যমা, বৃদ্ধাকুষ্ঠ এবং তর্জনী, আর মাথা একটু ঝুঁকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মধ্যে আমি যেন বুঝতে পারি। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। হে আদিশক্তি মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। মা আমার মধ্যে শ্রী হংসচক্র স্বমণির শক্তি দিন। শ্রী হংসচক্র স্বমণির শক্তি দিন। এবার কপালে আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি এই মুহূর্তে আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, নিজেকেও ক্ষমা করেছি, আপনি কৃপা করে আমি ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমি ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। মা আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, নিজেকেও ক্ষমা করেছি, আপনি কৃপা করে আমি ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন এবং আমার মধ্যে শ্রী লর্ড জেসাস মাদারমেরি মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার শ্রী লর্ড জেসাস মাদারমেরি মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। আমরা ব্যাক আঁকায় হাত রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি দোষ সন্দেহ অপরাধ করে থাকি কৃপা করে আমি ক্ষমা করুন। মা কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি দোষ সন্দেহ অপরাধ করে থাকি আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন এবং আমার মধ্যে শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। এবার সহস্রে হাত রাখবো, সহস্রে হাত রেখে ক্লকওয়াইজ হাতটা ঘোরাবো আর মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা আপনি কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমায় ঈশ্বর সংযোগ দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আমায় ঈশ্বর সংযোগ দিন।
এবং এই সংযোগকে সুদৃঢ় করে দিন মা, এই সংযোগকে সুদৃঢ় করে দিন, এই সংযোগকে সুদৃঢ় করে দিন। এবং কৃপা করে সবসময় আপনি আমার সহস্রে থাকুন। হে সহস্র সহমণি, কৃপা করে সবসময় আপনি আমার সহস্রে থাকুন। আমরা 2 হাত কোলে রাখবো, কোলে রেখে অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আমাদের আজকের প্রবচন গুরু নানক বার্থডে পূজা, নয়ডাতে 23/11/1999, 23শে নভেম্বর 1999 সালে এই পুজো হয়েছিল নয়ডাতে, দিল্লি। গুরু নানক বার্থডে পুজো, এই পুজোর প্রবচন আমরা এখন চিত্ত সহস্রে রেখে শুনব। आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन है और सारे संसार में मनाया जा रहा है वैसे। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम इतना पेपर में दिया और सब कुछ किया है। और उन्होंने सिर्फ सच की बात की, सच पे बोलते रहे। और हमेशा कहा ये सब जो है बाहर के आडंबर है, दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी उसने। पर उसके बाद जब तेग बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन है, आज कल है उनका शहीदी दिन। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे इनके, उन गुरु ने, क्योंकि युद्ध हो रहा था इसलिए सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीज़ें बनाई, ये सब उन्होंने बनाई। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात करी। वो कहा बाकी सब चीज़ें बेकार है, बिल्कुल साफ कहा। कोई अब पढ़ता ही नहीं, उसे करे क्या। हो तो एक उंगली रखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर वहाँ तक पहुँच के फिर वो उंगली रखेंगे। इस तरह से कोई पढ़ सकता है? अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल है ये खत्म हो जाए। पर लोग सब उसी में फंसे हुए। और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है, कहीं नहीं, अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर जो होना चाहिए। अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें? और यही सीख है। और इसको वो कहते सिक्खी, ये आपको हमने लिख के दिया है, ये आप पढ़िए इसमें। और जितने बड़े बड़े उस वक़्त में, उस ज़माने में हो गए थे, पहले भी और बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए, क्योंकि तो जानते ही थे कौन संत है कौन असंत है। उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ साहब में दी। इसलिए ग्रंथ साहब जो पूजनीय है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जाने हुए थे उस वक़्त में, माने हुए थे कि ये बड़े भारी गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया और जो स्पिरिचुअल है उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने और उसमें रख दिया। यही सहयोग में हम करते हैं कि भाई हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समागम करते हैं। ये उन्होंने उस वक़्त किया। बट उस वक़्त
जो कहा लिखा वो सब शब्दों में खत्म हो गया, उससे आगे कोई गया नहीं। तो भी कभी ने लिखा है कि बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख भाई, वही बात कि सब मूर्खों को तैयार किया उन्होंने। अब ना तो कोई लड़ाई हो रही, नहीं कुछ हो रहा, तो ये पगड़ी रखने की जरूरत नहीं, और कच्छे रखने की जरूरत नहीं, और फलाने और क्या क्या होता उनका, कंघी रखने की जरूरत नहीं, और सब चीजें वो उसी तरह से करें। पर शराब पीते, शराब में उनको कोई ऑब्जेक्शन है, शराब को बहुत मना किया। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं कर सकता, और उधर शराब पीते, इधर ये सब करने का, इसमें बड़े पर्टिकुलर है कि पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक क्लैन जैसे बनाना चाहते हैं और उस क्लैन में रहना चाहते हैं, और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही है वो कब हो जाए। सो इसी तरह से चलता रहा इन लोगों को, पता नहीं कैसे दे हैव टेकन टू दिस काइंड ऑफ रिचुअलिज्म, और बिल्कुल बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आता है। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई कठिन काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने किया नहीं, फर्क ये, हमने किया है, उन्होंने किया कहा है सहज समाधि लाभ, कैसे सो भी कहा है कि कुंडलिनी से होगा, ये भी कह दिया, पर कौन करेगा वो नहीं। तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को, जहाँ तक कहते उनके 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया था। अब एक आदमी अगर 2 शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको लेकर के वर्क शुरू कर, बड़े बड़े उसके बनाए, आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, इससे कोई फायदा नहीं, और मनुष्य कम बनाए, और जो बाकी बने वो सरदार जी हैं, क्या बताएं इनको किस तरह से समझाया जाए कि, पर अब समझ में आने लगे हैं, ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 सहजों के आते ही हैं जो कि सीख रहे, पगड़ी वगड़ी लगाए रहते, कुछ बगैर पगड़ी के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सीख रहे हैं, नामधारी हमें मानते हैं। वो लोग ज़्यादातर वहाँ पर है बैंकॉक में, तो वहाँ काफ़ी लोग आए, 50-60 नामधारी, वो सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। तो उनका जो पता नहीं क्या है उनकी विशेषता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा हुआ। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ जाके पहुंचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा नहीं। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ साहब, और इनका गुरु हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ। तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं आए। और यही बात है, यही होना ज़रूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे लिए, उन लोगों ने सबने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो कर दे, वो करके दिखा। लेकिन यह दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग ऐसी तरह से खो गए, कहाँ से कहाँ चले। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव इतने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे, और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी, पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कहलाते, और एक तमाशा है, वो इतनी बड़ी बड़ी 2 झांझे हाथ में लेके कि उठाइए तो दोनों मिला के 1 किलो की, उसको कूटते कूटते जाते हैं पंढरपुर, और वो कपड़े उसको लख्तर कहते हैं, मैंने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं फटे हुए, मैंने बड़े सेक्रीफाइसिंग, और 1 महीना कूटते कूटते वहाँ पहुँचते, और रास्ते में तंबाकू खाते रहते। ये वारकरी लोग। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बनाया। उस संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालकी निकालते, ज्ञानदेव की पालकी, जिनके पास की जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते, और वो लेकर के गांव गांव जाते। अब जिस गांव जाते हैं वहाँ पालकी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते, फिर दूसरे गांव गए, फिर पालकी आई, वहाँ खाना खाते। नहीं, भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ। तो इस तरह की चीज़ें। और तीसरा एक कि वो
उनका जन्म हुआ था जहाँ आनंदी में, पुणे के पास। बाद में वो गए थे आगे निवासी में हुआ उनका लास्ट स्टेज, पर जहाँ पैदा हुए तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें कि वो लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, कम से कम 3-4 सेर से कम नहीं हुई, उसको सर पे लेकर के आनंदी तक पैदल जाते। ये आंखों देखा है, समझ में नहीं आता क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया, इतना नाम इतना गया, कुछ समझ में नहीं। कैसे लोग इस चीज को मानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम ले लो पैसे बनाओ, और इसी तरह से उनका सारा जो कार्य था खत्म। इतना ही नहीं, एक साल में वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर, वो बहुत पैसा बनाते हैं, सिर्फ लेक्चर देते हैं। अपने मन से जो चाहे बोलते रहे उनके बारे में, लोग अपना सुनते रहे। इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब लोग। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ भी हो गया। मैं देखती हूँ कि कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। और यहाँ तक कि चंडीगढ़ बना, उन्होंने चंडी की बात करी है, हमारे आने की बात करी है, सब कुछ वर्णन क्या हुआ है, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी। तो इसी तरह हर एक का हो जाता है। पर अब जो है जिसको पार हो गए वो पार हो गया, अब उनका ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो सत्य मिल गया है, तो अब आप झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो खत्म हो जाए। अब इतने लोग पार हो गए हैं सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं फैल सकता। हमने जो कहा वो टेप्ड है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने किताब नहीं लिखी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़ता है, पर जो किताब है उसमें पढ़े जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, देख रहे। इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम लिखो, ज़्यादा जो है वो सुनने को कहो, सुन के खोपड़ी में जाएगा। नहीं तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा। और जब अब देखते हैं क्या सहयोग का हाल होने वाला है आगे, कुछ समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकते, अब एक हद तक पहुंच गए, अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गलत काम नहीं करना फिर, यही एक इनकी जीवनी से सीखना है कि गुरु नानक क्या कह गए, किताब पे किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है तो सारे जब यही कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या रहे। लेकिन सहज में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको सबको पका लिया मैंने, अब तो नहीं, अब बदल सकते, अब रुक जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया सो, और कितना अपमान है उनका, और कितने उन्होंने तकलीफें झेली, कितनी विपत्ति में रहे, वो करके सब किया, पर जागृति नहीं। ये पॉइंट आज हम कह रहे थे आपसे कि जागृति नहीं, अनुभूति नहीं हुई। तो अब फिर उसके बाद आप जो भी करना चाहो, जैसे कि वैसे, सिर्फ आप किसी का नाम लीजिए, उस किताब पढ़ी तो थोड़ी बदल होने वाला है, जागृति हो सकता है। और यही इनके से एक लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत रास्ते पर नहीं जाए, या हम कोई अलग धारणा न लाए, ये बहुत जरूरी। हम जो है, हम सहयोगी हैं, इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज निकालने की जरूरत है। अभी भी एक आध तो होते हैं कि ऐसा है तो ये करो, वो करो, सब बेकार की बात है। बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको कि एक तरह का झूठा ही व्यवहार है वो, सच्चाई कुछ नहीं। क्या आप इसको इधर पानी को इधर रखो तो उधर रखो तो रखो, इसे कोई ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं। आज जो चीज कही ही नहीं वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा है कि वो कान से सुनेंगे तो पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, चाहे पढ़ने से न जाए, समझेंगे कि ये नहीं कहा माने, जो नहीं कहा नहीं कहा, आप क्यों करते हो वैसे। पर वो पुराने संस्कारों की वजह से, उससे भी होता है। जो पुराने संस्कार है कि दूसरा क्या हमारा जन्म इसमें हुआ तो वैसे हम चले, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सहज का असली रूप उतरता है। और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लोग आया, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़े की क्या बात है, बिगड़ ही नहीं सकते।
तो इस पर मुझे आज यही विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत इतना सहन किया, वाइफ भी उनकी ठीक नहीं थी, बहुत परेशान रहे, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है आज। ऐसे ईसा मसीह का ऐसे सबका हाल है, मोहम्मद साहब का यही हाल है। सबसे ज़्यादा गुरु नानक साहब क्योंकि वो सबसे लास्ट आए थे और बहुत समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ कहते थे कोई ज़रूरत नहीं, सब बेकार, सब कह दिया कि आपने कुछ चीज़ शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाएंगे, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते हैं। उसके बगैर बहुत मुश्किल काम। तो उन्होंने तो किया ही नहीं ऐसे, उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं, उनके शिष्य हो गए बस ऐसे। और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं, पर पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे शरीर है, इसके सारे अंग प्रत्यंग ऑर्गेनाइज थे अपने आप, उसी तरह से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आपको अनंत आशीर्वाद है, और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना, इससे बढ़ के और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से, विकृति नहीं आनी चाहिए। अनंत आशीर्वाद। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজির অমৃত বাণী শুনলাম। এখন আমরা চিত্ত সহস্রে রাখবো, ডান হাত মাটিতে রাখবো, রেখে শ্রী গণেশ শতশিষ্য পাঠ করব। ওম নমস্তে গণপতয়ে তমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি তমেব কেবলম কর্তাসি তমেব কেবলম ধর্তাসি তমেব কেবলম হর্তাসি তমেব সর্বং খলিদং ব্রহ্মাসি ত্বাং সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যাং হৃতাং বাচমি সত্যং বাচমি আবো ত্বাং মাং আবো ভক্তারম আবো শ্রোতারম আবো দাতারম আবো ধাতারম আবো অনুচানম আবো শিষ্যম আবো পশ্চাৎ আবো পুরস্তাৎ আবো উত্তরাৎ আবো দক্ষিণাৎ আবো চৌর্ধাৎ আবো অধরাৎ সর্বতমাং পাহি পাহি সমন্তাৎ ত্বাং ভাঙময়স্তাং চিন্ময়ঃ ত্বাং আনন্দময়স্তাং ব্রহ্মময়ঃ ত্বাং সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয়োসি ত্বাং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বাং জ্ঞানময় বিজ্ঞানময়োসি সর্বং জগদিদং তত্ত্ব জায়তে সর্বং জগদিদং তত্ত্ব তিষ্ঠতি সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি সর্বং জগদিদং তেয়ি প্রত্যেতি ত্বাং ভূমিরাপঃ অনলঃ অনিলঃ নভঃ ত্বাং চত্বারি ওয়াকপদানি ত্বাং গুণত্রয়াতীতঃ ত্বাং দেহত্রয়াতীতঃ ত্বাং কালত্রয়াতীতঃ ত্বাং মূলাধারো স্থিতোসি নিত্যং ত্বাং শক্তিত্রয়াত্মকঃ ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং ত্বাং ব্রহ্মা ত্বাং বিষ্ণু ত্বাং রুদ্র ত্বাং ইন্দ্র ত্বাং
अग्निस्त्वां वायुस्त्वां सूर्यास्त्वां चन्द्रमास्त्वां ब्रह्मो भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुसारो परतरः अर्धेन्दुलोचितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुच्चारा शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपं नादो संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तविभानो मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवां जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति ओ नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते वस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदो मूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় উত্থান দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় উত্থান দিন। আমরা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতা শ্রী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে ভূমিতত্ত্ব সম্পর্কীয় এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে এবং বিভিন্ন প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে ভূমিতত্ত্ব সম্পর্কীয় এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিভিন্ন রকমের প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। আমরা চিত্ত সহস্রে রেখে একটু ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ভজন করব, ভজন করে ধ্যানে যাব। প্রথম ভজন জয় বলো শ্রী গণেশা। নির্মলাঞ্জলিতে নেই, সেকেন্ড বইও নেই, থার্ড বইয়ে 178 178, আর ফোর্থ বই এটা নির্মলা বন্দনা, সেটা 143 143। জয় বলো শ্রী গণেশা। থার্ড বইয়ে 178 আর ফোর্থ বই নির্মলা বন্দনা 143 143। জয় বলো শ্রী গণেশা
जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। महिमा में तेरी जो है अमृत, करते हैं मूलाधार चक्र को जागृत। महिमा में तेरी जो है अमृत, करते हैं मूलाधार चक्र को जागृत। अवधिताधि निर्मलानंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन। प्रथम पूजे तू हमेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा। পরের ভজন, হে প্রেম মূর্ত যোগিয়ালে। এই ভজন নির্মলাঞ্জলি বড় 78, ছোট নির্মলাঞ্জলি 223 আর সেকেন্ড বই 189 189 আর থার্ড বইয়ে 197 197। আর নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা, সে বইয়ে 170 170। হে প্রেম মূর্তি যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, মম ঝালে মন আলে, মম ঝালে মন আলে, সর্বযোগী সঞ্চারিলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, মম ঝালে মন আলে, মম ঝালে মন আলে, সর্বযোগী সঞ্চারিলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম আলে, বাল বদন তব বদনী কৃষ্ণ, বাল বদন তব বদনী কৃষ্ণ, সকল দুরিত ভয় পারে আশা, সকল দুরিত ভয় পায় আশা। তব জীব রূপ যোগিয়ালে, তব জীব রূপ যোগিয়ালে, মম ঝালে মন আলে, মম ঝালে মন আলে, সর্বযোগী সঞ্চারিলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী
हाले हे प्रेम मूर्त जोगी हाले मम मन सखाया तुझा पालो ना मम मन सखाया तुझा पालो ना बदन আহিলে तब सस्वाना बदन আহিলে तब सस्वाना तब सर्वतुला विधले तब सर्वतुला विधले मम झाले मनुआले मम झाले मनोआले सर्वयोगी संसारिले हे प्रेम मूर्त योगी आले हे प्रेम मूर्त योगी आले हे प्रेम मूर्त योगी हे प्रेम मूर्त योगी हे प्रेम मूर्त योगी आले পরের ভজন ঘানে ঘানে জঙ্গলা বীজ রেহেন্দি মাথা মেরিয়ে নির্মলাঞ্জলি 76 ছোট নির্মল বন্দনা 221 221 ছোট না ভুল বললাম থার্ড ছোট নির্মলাঞ্জলি নেই থার্ড বই 221 নির্মল বন্দনা আর থার্ড বই 222 মানে 222 222 সেকেন্ড বই 221 221 আর নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা ফোর্থ বই 198 এটার পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব ঘানে ঘানে জঙ্গলা বীজ রেহেন্দে মাথা মেরিয়ে घने घने जंगला बीच रेहेंदी माता मेरिए देखने दा सुंदर नजारा हो घने घने जंगला बीच रेहेंदी माता मेरिए देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा माता मेरिए देखने दा सुंदर नजारा माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा हो सुआ सुआ चला माता अंग विराजे केसर तिलक लगाया हो सुआ सुआ चला माता अंग विराजे केसर तिलक लगाया हो केसर तिलक लगाया माता मेरी केसर तिलक लगाया माता मेरी केसर तिलक लगाया हो केसर तिलक लगाया हो घने घने जंगल माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो देखने दा सुंदर नजारा हो नंगे नंगे प्यारे माता भागवत आया सोने दा सतर सजाया हो नंगे नंगे प्यारे माता भागवत आया सोने दा सतर सजाया हो सोने दा सतर सजाया माता मेरी सोने दा सतर सजाया माता मेरी सोने दा सतर सजाया हो सोने दा सतर सजाया हो घने घने जंगल
रहंदी माता मेरी देखने दा सुंदर नजारा हो, देखने दा सुंदर नजारा हो। पंजा पंजा पांडवाने भवन बनाया, अर्जुन चावर जुटाया हो। पंजा पंजा पांडवाने भवन बनाया, अर्जुन चावर जुटाया हो। अर्जुन चावर जुटाया माता मेरी, अर्जुन चावर जुटाया माता मेरी, अर्जुन चावर लाया हो। अर्जुन चावर जुटाया हो। घने घने जंगल रहंदी माता मेरी, देखने दा सुंदर नजारा हो, देखने दा सुंदर नजारा हो। पान सुपारी माता ध्वजा नारियल, पहलड़ी भेंट चढ़ाई हो। पान सुपारी माता ध्वजा नारियल, पहलड़ी भेंट चढ़ाई हो। पहलड़ी भेंट चढ़ाई माता मेरी, पहलड़ी भेंट चढ़ाई माता मेरी, पहलड़ी भेंट चढ़ाया हो। पहलड़ी भेंट चढ़ाई हो। घने घने जंगल रहंदी माता मेरी, देखने दा सुंदर नजारा हो, देखने दा सुंदर नजारा हो। मंदिर दे आते कोयल बोले, तेरी जय जय कारा हो। मंदिर जैसे कोयल बोले, तेरी जय जय कारा हो। तेरी जय जय कारा माता मेरी, तेरी जय जय कारा माता मेरी, तेरी जय जय कारा हो। तेरी जय जय कारा हो। घने घने जंगल रहंदी माता मेरी, देखने दा सुंदर नजारा हो। घने घने जंगल रहंदी माता मेरी, देखने दा सुंदर नजारा हो, देखने दा सुंदर नजारा हो, देखने दा सुंदर नजारा हो।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো।
श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदि शक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। जय श्री माता जी। এখন আমরা ওয়াল ম্যাপের উপর ভাইব্রেশন দেব। যাদের ওয়াল ম্যাপ নেই তারা মাটিতে সার্কেল এঁকে বৃত্ত এঁকে মাঝে ওয়াল ম্যাপ লিখে দেবেন। ওয়াল ম্যাপের উপর এখন আমরা ভাইব্রেশন দেব চিত্ত সহস্রারে রেখে। ডান হাত ওয়াল ম্যাপের উপরে থাকবে আর মনে মনে আমরা প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা এবার দুই হাত কোলে রেখে চিত্ত সহস্রে রেখে ধ্যানের অবস্থায় থাকব এবং খেয়াল করে দেখব কোথায় কোথায় বাধা আমরা অনুভব করছি আমাদের দুই হাতে।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে ধন্যবাদ জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো যে মা আপনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা রয়েছে। যদিও বাধা খুব সামান্য রয়েছে, তাহলেও আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্য আপনার শ্রী চরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম, আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। এবং এই সমস্ত বাধা যেটুকু অনুভূত হয়েছে, এই সমস্ত বাধায় আমরা আপনার শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দিচ্ছি। সমর্পণ করে এবার শ্রীমাতাজিকে নতমস্তকে প্রণাম করব। প্রণাম করে আমরা কুণ্ডলী তুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আজকের সেশন এখানে শেষ হলো।